Ako'y usa ka platiro, usahay way trabaho. Magaling sa repair, pero ang resulta zero gihapon bro. Murag gitik sa uwak, way gawas ang sweldo sa tak. May gani among amo, bisag wa mi mabuhat. Baka noon di hapon mi, murag among mama nga di kapugong ug labot. Bisan usahay wa mi kapit, tagaan di hapon migsutan nga gamay ang init. Kaming mga platiro, bisan kulang sa plete o kwarta, pagkahuman sa trabaho muingon dayon ug tagayta. Bahala ugma kaming mga platiro, lingaw bisan gutom, basta kay naay barkada. Muli padra ang problemang murag ubos nga bulbo. Kaming mga platiro, si Alvin, Beben, Longlong ug Atoy, naapay Bakiw nga sigig adik, ug si Joel ug Alan nga murag gwapo kunuhay. Pero sa hagit lang, kung mo selfie 37 takes para mo tuog pogi sila. Sa kahago, sa